Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we can do presentations about personal letter. Let we introduce ourselves. I'm Dani Zanadira, number 9, and my partner Karisma Imla, number 14. In slide 2, the topic will be discussed is first definition, second social function, third analysis structure, and fourth analysis linguistic feature. Let's move to the next slide. First, we have definition of personal letter. Personal letter is letter that is written to people we know such as friend or family. Jadi, personal letter ini adalah surat pribadi yang ditunjukkan oleh seseorang yang sudah kita kenal, seperti teman, keluarga, dan saudara. And the next slide is social function of personal letter. In here, we have 4 of social function of personal letter. First, to share good or bad news. Second, to apologize. Third, to ask for gifts, the address, and fourth, to share experience. Yang to share experience biasanya itu nge-share our activity or your hobby and our holiday. The next slide about structure of personal letter. Jadi personal letter ini memiliki beberapa struktur, yaitu 1. Date and address, 2. Solution and name, 3. Greetings, 4. Introduction, 5. The body of the text, 6. Closure, 7. Complement clause, and 8. Signature. And the last part is postscript. Tetapi postscript ini tidak diharuskan berada di post letter kalian. Postscript ini bisa kalian gunakan jika kalian ingin menambahkan sesuatu catatan, seperti biasanya ditandai dengan p.s.note yang ingin kalian tuliskan. We have personal letter from Danish to Siti. Di bagian pertamanya kita ada address. Untuk di sini di personal letter ini addressnya tuh berada pada 35 Senggigi Raya Lombok. Dan untuk date-nya atau tanggalnya ini tuh berada pada Januari 2014. Dan yang ketiga ada salutation. Salutation is a greeting used in a letter or other written or non-written communication. Salutation can be formal or informal. The most common form of salutation in an English letter is dear, followed by the recipient's given name or title. Pada teks ini, salutation berada pada my dear lovely Siti. Dan keempat ada greetings. Greetings in emails and the text message. It is also common to see the greeting seperti hi or hello. These are fine if you know the persons well and have been in contact with them recently. The word greetings sounds like the opening of a from letter or mass mailing. Jadi di sini greetings itu seperti kayak salam, seperti basa-basi dalam mulai personal letter. Yang kelima itu ada introduction. Introduction meaning is the opening of the letter, usually starts with how are you or refers to previous letter. Jadi pada teks Danis dan Siti, introduction itu terdapat pada bagian how are you sweetie. Jadi introduction itu bisa disebut juga sebagai pembukaan pada suatu personal letter. Ini tuh seperti bagian sebelum inti, atau bisa disebut juga sebagai basa-basi. Yang keenam itu ada the body of the text. The body of the text is meaning the main part of the letter. It includes what you want to write to the other persons. Jadi ini tuh kayak inti dari personal letter kalian. Kayak apa yang ingin kalian sampaikan pada penerima. Di sini Danis menuliskan bahwa ia merasa bersalah karena jarang mengabari Siti. Dan dia juga bertanya tentang kabarnya dan dia juga memberitahu tentang kabarnya serta aktivitas liburannya di Lombok.
Dan yang ketujuh ada closure. Closure is meaning the part indicates the letter is going to end. Jadi kalian itu ingin mengakhiri personal letter kalian di sini. Danis menggunakan I will see you soon. Dan yang ke-8 ada complementary clause. Complementary clause is meaning short expressions like love you, sincerely yours, and love. Di sini Danis menggunakan kata suksu. Selain suksu, kita juga bisa menggunakan regards, sincerely, and best wishes. Dan yang ke-9 ada signature. Signature or initials of the writer. Di sini Danis menggunakan nama, tapi kalian juga bisa menambahkan tanda tangan pada surat kalian. Atau paraf juga bisa. And the last ada postscript or PS. PS is meaning after took in a letter, you will begin with PS and end it with your initials. Jadi pada bagian PS ini kalian bisa menambahkan maupun tidak. Tapi jika kalian ingin menambahkan suatu catatan, kalian bisa menuliskannya pada PS ini. PS ini biasanya ditandai dengan p.s.note yang ingin kalian tuliskan. Bagian PS di dalam video ini terdapat pada I'm bringing you loads of souvenir and pictures. And the last part in PPT, we will to analysis linguistic features. Analysis linguistic feature. I have 5 linguistic feature. First is sex. Example for sex is sokso. Second, contraction. Example for contraction is I am cold and didn't. And third, personal pronouns. In personal pronouns, example is I, you, they, we. And fourth, active voice in personal letter. Example is I am greeting you from blah blah blah. And the last part is name person name. Example is my dear lovely city. Thank you a lot for listening to our video.